السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گئے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تلک ایک مکمل انسان ہوتا ہے، مگر کچھ جانتا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اسے جنم دینے والی ماں کا علم بھی نہیں ہوتا اور اپنے سگے باپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ مالک نے جاننے کے لیے جو 5 حصے دی ہیں، سن کے، دیکھ کے، خوشبو کو سونگھ کے، چکھ کے یا ہاتھوں کے لمس سے، پھر دل اور دماغ کا استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ انسان کو دنیا سمجھ آتی ہے۔ اس انسان کو بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے، زندگی سے موت تک کے سفر میں بہت کچھ جاننا ہوتا ہے، غلط کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، جہالت کو علم میں بدلنا ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے انسان کو ہر دور میں نبوت بطور رہنما پیش کی ہے۔ وقت کے نبی اپنی زندگی کا نمونہ اور نقشہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں کوئی بھی بلڈنگ ہے، کسی نہ کسی نقشے میں پہلے بنی اور پھر اس کو بنایا گیا۔ شہروں میں آپ سنتے ہیں کہ جو بلڈنگیں نقشے کے تحت نہیں ہوتی انہیں بلڈوز کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے۔ ساری زندگی جتنے مرضی عمل کی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر لو، نیکیاں، نمازیں، قیام، رکوع، سجود، تشہد، زکاتیں، خیراتیں، جہاد، صدقات، عمرے، حج، اگر وہ نقشے کے مطابق، سنت کے مطابق ہوئے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی نیکی کا بھی اجر بہت بڑا عطا کر دیتے، اور اگر وہ نقشے کے مطابق عمل نہیں تو بے شک جتنا مرضی زیادہ ہو، اللہ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ ہم نہیں دیکھیں گے کہ عمل کرنے والا متقی ہے، صوفی ہے، حاجی ہے، بہت بڑا عالم فاضل ہے، اگر وہ عمل نقشے پہ نہیں ہوا، اسوے پہ نہیں ہوا، سنت کے مطابق نہیں ہوا اور ہماری شرطوں کے مطابق نہیں ہوا تو ہم اسے اس کے عمل سمیت جہنم میں پھینک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم بڑے طاقتور بنتے ہیں مگر بڑے سے بڑا طاقتور آدمی بھی
चूल्हे पे तवा रख के ऊपर नहीं बैठ सकते। अल्लाह ने इसीलिए कहा है फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया, जिस बंदे के अमल वजनी हुए, तादाद में ज्यादा नहीं कहा अल्लाह ने, जिस बंदे के वजन अमली हुए, अमल वजनी हुए, बंदे दे गुण वेखे जाते ने, कद काठ नहीं वेख्या जाता। जिसके अमल में जान हुई और वजनी हुए, फहुव फी ईशतिन रादिया, वो अपनी मन मर्जी की जिंदगी में होगा, जो कहेगा अल्लाह वो देगा। वह अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनो, अगर किसी के अमल वजनी ना हुए, फ़उम्मुहु हाविया, तो हम उसकी मां बदल देंगे। तमहीद में ये मैं जुमले इसलिए कह रहा हूं ताकि सीरत करते उम्र गुजर गई है मगर हम अपना नहीं सके। मनाने वाले मनाते हैं, बयान करने वाले बयान करते हैं, मगर फिर भी एक जलसे की हद तक, कॉन्फ्रेंस दरस की हद तक बात रहती है, हमारी जिंदगी में शामिल नहीं होती। अमल वजनी हुए तो मर्जी की जिंदगी, और अगर अमल बेवजन हो गए फ़उम्मुहु हाविया, तो उस इंसान की मां बदल दी जाएगी। उम्म मां को कहते हैं। वमा अदराका मा हिया, नई मां कैसी होगी? वो हाविया होगी, और आपको क्या पता कि हाविया क्या है? नारुन हामिया, कभी चूल्हा जला के, तंदूर जला के उसके ऊपर थोड़ी देर बैठ के देखना, उसकी गोद में बैठ सकते हो? तो हम तुम्हारी मां की गोद, अपनी मां की गोद तो बड़ी नरम, बड़ी गरम, मेहरबान, कदरदान, मोहब्बत करने वाली होती है, लेकिन चूल्हे की गोद, तंदूर की गोद, जहन्नम की गोद, आग के अलाव की गोद, ये जो मां बदलनी है, ये बर्बाद कुन है, तबाह कुन है, खौफनाक है। अगर कर सकते हो तो दुनिया में आजमा के देख लो। अरब नौजवानों को मैंने बहुत ज्यादा देखा कि अक्सर जवानी में अपनी जेब में लाइटर रखते थे। लाइटर समझते हैं जिससे आग चलाई जाती है, हमारे यहाँ सिगरेट पीने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। उनकी जेबों में मैं लाइटर देखता था। मैंने पूछना कि ये आप सिगरेट नोशी करते हैं? कहते नहीं। तो मैंने कहा ये क्यों रखे हैं जेब में? तो जवाब सुनिए। कहते हैं जी हमारा नफ्स अगर हमें किसी गलत बात पे मजबूर करे और जिद करे कि ये करना है, और वो काम जुर्म हो, गुनाह हो, गलत हो, सही ना हो, किताबो सुन्नत ने मना किया हो, अल्लाह और उसके रसूल ने रोका हो, और ये बार बार डिमांड कर रहा हो कि ये कर, तो फिर हम बाप को नहीं बताते, माँ को नहीं बताते, किसी रिश्तेदार को नहीं बताते, काजी जज को नहीं बताते, पुलिस फौज को नहीं बताते। हम लाइटर निकाल के जला के थोड़ी उसमें उंगली अपनी डालते हैं कि बर्दाश्त कर सकते हो इस आग को। अब जब वो जलन महसूस होती है तो उंगली पीछे खींचता है जिस्म। हम कहते हैं कि ले ना ये मजा जो तू दिलवाना चाहता है, उसके बाद आग है। वला खैर फी लज़्ज़तिन मिन बादिहा अन्नारु, उस मजे का क्या फायदा जिसके बाद आग में जलना पड़े। सादी मिसाल में समझिए, अगर किसी बंदे को बवासीर की तकलीफ हो, ये वही जानता है जिसे होती है, तो फिर उसके बाद वो मिसालेदार, चटपटी, मुसल्लम, मुरगन चीजें नहीं खाता। उसे पता है कि अभी जो लुकमे मुंह में डालने हैं बाद में ना। बेटा बस चुप करके बैठे, आराम से यहां बैठना। मुसल्लम, मुरगन और मिसालादार चीजें जख्मों का मरीज नहीं खाता। अगर कल कयामत के दिन रब के हाथ जाना है, हिसाब होना है, अमल तुलने हैं, तो फिर अपने आमाल को वजनी बनाइए, और उसके लिए सबसे पहला कायदा कुलिया है कि सीरत अपना लीजिए। देहातों में, शहरों में एक रवश चली है, लोग कहते हैं
کہ سر جی کام اچھا ہونا چاہیے، کیا حرج ہے، کر لینا چاہیے نیکی سمجھ کے؟ نہیں، بڑی بڑی نیکیاں گلے کا پھندا بن جاتی ہیں۔ آپ کتنے لوگوں سے نیکی صرف اس لیے نہیں کرتے کہ انہاں نال نیکی کیتی الٹی پیندی۔ اور حضرت علی کا قول اکثر لوگ پیش کرتے ہیں ان کی طرف منسوب کر کے کہ جدے نال بھلا کرو نیکی کرو پھر او دے شر تو ڈرو۔ سر جی دنیا میں جو نیکی کے نام پہ مارکیٹ میں بک رہا ہے، اگر ڈیو جیسا کلر زہر کا ہو، تیزاب کا ہو، بچے کو تو علم نہیں، وہ پی لے گا، اسے تو لگے گا فریج میں رکھ دیں، اس بوتل میں ڈال دیں، وہ پی سکتا ہے۔ اور ایسے کئی کیس ہمارے ہسپتالوں میں آتے ہیں، آزمائش بنتی ہے، بے شمار مرتبہ ہم ملی جلتی چیز لے لیتے ہیں اور وہ 2 نمبر ہوتی ہے، آزمائش بنتی ہے۔ تو دین میں کوئی بھی نئی چیز سمجھ کے اسے بدعت حسنہ کہہ کے مارکیٹ میں آج کل بڑے سارے دوست احباب دھوکہ کھا رہے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں، دھڑا دھڑ چل رہا ہے۔ سر جی حرج کوئی نہیں، تو سنیے حرج ہے، اللہ نے اسوہ حسنہ مانگا ہے، بدعت حسنہ نہیں مانگی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ سے اچھی سی کوئی فوٹو کاپی نہیں مانگی گئی، آپ سے ریئل اور اصل مانگا گیا ہے، نقشہ دے دیا گیا ہے، عقیدے کا بھی، فعل کا بھی، عمل کا بھی اور زندگی گزارنے کا، سر سے لے کے پاؤں تلک۔ اب اپلائی کرنا آپ کا کام ہے۔ جیسے ہم سر میں تیل لگاتے ہیں، میٹھا شیرہ نہیں لگاتے، کیوں پین ڈالے ہو؟ بزرگاں نو کوئی کہے کہ سر جی لیاؤ تو انہوں مالش کر دئیے، تیل کوڑا ہے، سروں دا ہے، کرا لین گے، تے جے وہ کہن کہ بیگم میری اڈے تے گئی سی تے اتھوں چوک تو سیب دا مربع آندا ہے، مربع وہ کھا گئی تے اثر سارا شیرے چے، تے اج میں تانوں شیرے دی مالش نہ کرا۔ بزرگ نہیں منن گے، پتر گل نہیں بندی، جڑے 2 وال اگلے نے وہ بھی لین گے۔ تو ہر کام کے لیے سیب کا مربع اور اس کا شیرہ بڑا اچھا ہے، طاقتور ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں بنا کہ وہ نال سر چسیا جائے۔ کپڑے کو لگے تو ہم اس کو بھی دھوتے ہیں کہ گھن آتی ہے۔ دنیا کی نظر میں جتنا مرضی اچھا کام ہو، پتہ یہ کرو کہ اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی ویلیو کیا ہے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، سر سے لے کے پاؤں تلک ایک تھوڑا سا دکھانا چاہتا ہوں کہ سیرت کے مطابق ہے تو بسم اللہ، خوش ہوں، دعا کریں اور اپنے آپ کو داد دیں۔ دوجیاں نو تو بندہ تھپکی دیندا نا، کدی اپنے آپ نو بھی داد دیا کرو، بلے پہ شیر دیا پترا، مسلمان بن کے بخایا ہی، کلمہ پڑھ کے بخایا ہی۔ اور اگر کمی بیشی ہو جائے تو کبھی اپنے کان بھی بندہ کھینچ لے، بچیاں دے کان کھچی دینے، جواناں دے کھچی دینے، دوجیاں نو کہی دے، کدی اپنے بھی کنوں پڑھ کے بندہ خود نو سمجھاوے چنگی نہیں ہو کیتی۔ سب سے پہلی چیز جو دنیا میں انسان کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے باہر آتی ہے وہ بھیجا دماغ اور سر ہوتا ہے۔ بچہ سیدھا ہوئے، پٹھا نہ ہوئے، تکلیف ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے میرا اور آپ کا سر لانے کا ایک مقصد ہے، انہوں سیدھا رکھیں تو سیدھا رہیں گا۔ سیرت میں آپ نے بڑے بڑے پروگرام سنے ہوں گے، تعریفات سنی ہوں گی، تقریریں سنی ہوں گی، نعتیں، نظمیں، اشعار سنے ہوں گے، ساری ساری رات دنیا جھوم جھوم کے گزار دی ہوگی، لیکن سیرت کتے اے بھی پڑھو کہ میرے حضور کے دماغ جیسا میرا دماغ ہے، آپ کے دماغ میں کبھی کوئی منفی چیز نہیں آئی، جو بھی سوچا مثبت سوچا۔ سیرت کہتی ہے کہ اپنی سوچ سیدھی رکھو۔ سوچ یہ پہلا بگاڑ ہے معاشرے کا، جب سوچ ٹیڑھی ہوتی ہے تو پھر سب کچھ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر میری ایک بھائی کے بارے میں سوچ ہی غلط ہے، وہ پاویں اللہ دا ولی ہوئے لیکن میرا ذہن بن گیا کہ نہیں یہ بندہ بھیڑا ہے، یہ بھیڑ ہے، تو میں اس سے ڈیل نہیں کروں گا، لین دین نہیں کروں گا، رشتہ داری بھی نہیں کروں گا، بے شک وہ اندر کھاتے اللہ کا ولی ہو، لیکن میرا ذہن بن گیا، قوم کا ذہن بن گیا تھا کہ مریم اچھی نہیں ہے، مریم علیہ السلام اچھی نہیں ہے۔ اب اللہ نے ان کی کیا بدلی؟ پہلے سوچ بدلی ہے۔
आए, हमारा ज़हन बना हुआ है। घर में अक्सर माएं बच्चों को कह नहीं देती, पुत्र अपना समान समून कुंज लो, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੋ ਆਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਆਣ ਡਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਫਸਾਦਣ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਪਊ, ਕੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਜੂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਾਦਾ ਵਾ ਭਰਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। रिश्ता एक है, उधर भी बहन है इधर भी बहन है, मगर सोच के जब जाविये टेढ़े हो जाते हैं तो बच्चों की तरबियत उल्टी हो जाती है। किसी भी पिंड थां ते शहर च टुर जाओ, फुफ्फो दा नाम लेके वेखो घर वाले हस पैंदे या मत्थे ते वट आ जांदा, ते खाला दा नाम लै लो ते वो तो बड़ी चंगी हुंदी है। चलो दूसरी गल करिए, ਸਕਾ ਭਾਈ ਬਾਪ ਕਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਘਰ, ਬੂਹਾ ਟੱਪ ਆਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਬਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਈ ਗਾਹ ਪਾਇਆ। ਸੁਣਾਉਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਈਏ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਹ ਪਾਇਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਕਰੇ, ਆਖਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਂਡਿਆ ਹੈ, ਚੰਦਾ ਮਾਮੂ ਆਂਡਾ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨ ਦੀ ਚੇਤ ਚਾਚੇ ਦੀ ਚੇਰ ਹਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ? ਚੰਨ ਦੀ ਚੇਤ ਚਾਚੇ ਦੀ ਚੇਰ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੇਮ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮੇ ਦੀ ਮੀਮ ਨੂੰ ਚੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਚੰਦਾ ਮਾਮੂ, ਚੰਨ मामा। कभी गौर नहीं किया पैगंबर की सीरत में मदीना मुनव्वरा में जितनी कदर मामू की थी उतनी इज्जत चचा की थी, उतनी इज्जत ताए दी सी, और जितना एहतराम खाला का था उतना एहतराम फुफ्फो का भी था। जब सोच टेढ़ी होती है ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਲੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਿੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਆਈ ਹੈ। सर जी सोच के धारे बदलो, जरूरी नहीं कि मैं कुरान की आयतें पढ़ूंगा और आप कहेंगे सुबहान अल्लाह, तो ऐसे नहीं बदले। तब्दील, सोच मुस्बत रखो। पता है इस टेढ़ी सोच ने क्या किया है? जट्टां दी सोच राइयां दे बारे पैड़ी, पिंडां च फिर के शहरां च फिर के महल्लियां च टुर के वेखिया, किसे जट नूं पुछ लो राइयां बारे च, किसी नूं शेखां बारे पुछ लो, मेरी बिरादरी हो रहे पठाना दी गल करके वेख लो, बस मैं ठीक हाँ बाकी सारे भैड़े। कोई कंजूस है, कोई मक्खी चूस है, कोई ओवें बुजदल है, कोई भैड़ा है, कोई कमी है, कोई कुछ है नहीं। भाई सब आदम की औलाद हैं, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, सब आदम की औलाद हैं। ये पेशों के नाम तूने बिरादरियां बना दिए हैं, पेशे छोटे बड़े हो सकते हैं, बंदा अपने जात और पेशे से छोटा नहीं होता। हम सब आदम के बच्चे हैं। मिट्टी दा तो मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आ, कल मिट्टी दे थल्ले। जबर न बन, शेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है, सोच सीधी कर, सोच टेढ़ी हुई तो तेरा सारा बेड़ा गर्क। दूसरी चीज, मेरे महबूब का सर पूरी जिंदगी सारी मुखालफतों के बावजूद, शिद्दतों के बावजूद, जंगों के बावजूद, गजवात के बावजूद, तीरों की बरसात के बावजूद और नेजों की अन्नियों के बावजूद, तलवारों की काट के बावजूद, दुश्मनों की डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल तादाद होने के बावजूद, मेरे पैगंबर का सर किसी भी मजबूरी में अल्लाह के दर के अलावा कहीं नहीं झुका। ते सर जी साडे की हालत है, एक मुंडा ना लभे, 2-4 महीने औलाद ना होवे, ते जेड़े बंदे ने कदी जुमा नहीं ना पढ़ के वेख्या, वो पहली सफ च मिंबर दे अगे बैठा हुंदा, ते मौलवी साहब ने कोई गल ना भी कीती होवे ते सिर लाउण दिया हुंदा। एक दिन होई मेरे नाल एवें कि मैं आख्या इस बंदे नूं बड़ी समझ आउण दी, वेख्या कदी नहीं पर अज बड़ा सिर लाउण दिया। अल्लाह का जदों मैं बैठा ना दरम्यान 2 खुतबिਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਉਲੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ 2 ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਹਲੇ, ਪਾ ਨਾ ਪੜੀ ਤੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜੀ।
ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਆ ਕਰ ਤੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। میرے بھائی کٹتا کٹ مرتا مر لا تسجدوا للہ یہ آخیا کہ اللہ نو سجدہ نہیں کرنا، وہ بھئی رب کو کرنا ہے۔ شمس و قمر حجر و شجر کسے اور اگے متھا نہیں ٹیکنا۔ تے دنیا چ کتے فرقے نہ ہوندے جے اسی سیرت سیدھی سیدھی لے لیندے۔ دنیا میں ہر فرقے کا عالم، پڑھا لکھا عالم یہی کہے گا کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو جی پوچھ لئیے جی آ کی ہون ڈیا ہے؟ میں 1.25 لاکھ ظاہری درباراں تے 1.25 لاکھ باطنی درباراں تے زندگی دی ابتدا کیتی ہے پڑھن دی، سارے ہی متھا ٹیک دے سی، اج بھی ٹیکیا جا رہا ہے۔ وہ پھر ڈک دے کیوں نہیں جے؟ وہ جی وہ لوگ ہی نہیں مان دے۔ سنو، ہم اہل الحدیث نے تربیت کی ہے اپنے ماننے والوں کی، ہووے صحیح پکا ٹھکاوا بھی۔ سر جی دنیا چ سب اجڑ جائے، کسے قبر تے کتے سر ٹکا کے یا متھے تے ڈھیری ٹکائی ہوئے تے ایک حوالہ دے دیا جے میں آ 2 فٹ جڑا اونچا بیٹھا میں تھلے بیٹھ جاؤں۔ بات ہوتی ہے تربیت کی، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تے فرقیاں دا سوال قبر چ نہیں ہونا، حشر چ بھی نہیں ہونا۔ توحید پوچھی جانی ہے، پہلی شرط ہے عمل میں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، سنیا جو شعر کے پہلی باری سن رہے ہیں بیٹھے تے میں جے کہ جی میں تواڈے کول مولوی پہلی دفعہ ہے، ایزی ہو ذرا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شعر سمجھ آیا؟ وہی پنجابی گفتگو سنن والے عثمانی صاحب تے واہ واہ کہاں گے، تہیں ایویں وچ پاتے گئے جے، ٹینشن نہ لو، تھوڑی سمجھاؤن دی کوشش کرنا۔ انہیں کیا سی کہ میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ ہن تے سارے ویاہے برے بیٹھے ہو، میاں بیوی سے گھر بنتا ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی۔ الزام شادی نو دئیدا ہے، شادی چنگی ماڑی نہیں ہوندی، رویے تے گفتار تے کردار بندے نو مار دیندے۔ بائی نیچر ہم سارے انسان ہیں، کلمے کے اعتبار سے سارے مسلمان ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اس سے اچھی امت دنیا میں کوئی نہیں۔ ایڈے بڑے بھاگ نے ساڈے آ گن نے، لیکن کم کی نے؟ ان کاموں کے حوالے سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑی توجہ کریں۔ اگر کہیں غلط ماضی میں ماتھا ٹیکا گیا ہے، سجدہ ہو گیا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، رجوع کر لیں۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، توبہ کر لیں۔ پیغمبر نے تو بدر میں 313 ہو کے 1000 کے مد مقابل بھی سجدہ کیا ہے، تو ایک اللہ کے لیے کیا ہے، ریت پہ کیا ہے، مانگا ہے تو اسی اللہ سے۔ تیسری چیز جیڑی بہت ضروری ہے، سیرت میں ہمیں وہ کام کرنا ہوگا۔ ساڈیاں نا سماعتاں پٹھیاں ہو گئیاں نے، اسی سن دے پیڑا واں، چنگی شے سنن والی سنی یا نہ سنی، تے جیڑی نہیں سنن والی اونوں اسی ڈھول بجا کے سنی دا، میوزک سنتے ہیں۔ کل نو جنوں تسی کنجری کہندے سی، اج اونوں گلوکارا کہہ دیندے، اداکارا کہہ چھڑ دے، اچھے اچھے سونے سونے نام پا لے نے، چلو من لیا جیڑا بھی نام رکھیا ہے۔ سر جی کتھے رب دا قرآن تے کتھے دنیا دیاں آ گانیاں ترانے والیاں چیزاں، کوئی دوں چ برابری ہو سکتی ہے؟ لیکن پنڈاں دے پنڈ ویکھ لو، بچے ویکھ لو، نوجوان ویکھ لو، کناں چ لگیاں ٹوٹیاں ویکھ لو، میوزک سن لو، ٹریکٹراں تے ویکھ لو، گھراں باہراں چ شادیاں ویاواں تے ویکھ لو، گاجے باجے ہی نظر آوندے نے۔ حضور دا نہ کتے فرمان تلاوت کیتا جاندا ہے، نہ رب دا قرآن تلاوت کیتا جاندا ہے۔ تے بگڑیا کون ہے؟ اجی دنیا ساری بگڑ گئی ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اور زمانہ ساڈے نال بنیا ہے، آؤ اپنے کن سیدھے کریے قیامت والے دن۔ اچھا ایتھے کوئی ڈراپ ڈاکٹر پاؤن دی بجائے بھول کے کناں چ ڈراپ پاؤنے ہون، دکھ دے ہون،
ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਤੱਤੀ ਤੱਤੀ ਚਾਹ ਆਂਦੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕੰਨ 'ਚ 2 ਕਤਰੇ, ਤੇ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ 4 ਸੁਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਓਗੇ? ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੀ, ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਂਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਨੇ। रहमान ने जिसने कान बनाए हैं उसने कुरान नहीं बनाया। लोगों की बनाई हुई मीठी सुरंगियां, मीठे म्यूजिक, उनके तैयार किए हुए गाने तराने ये कानों में डाल रहा है। पता नहीं कल क़यामत के दिन रब ने सीसा पिघला के कानों में डालना है। ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ: ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਤ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਟੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਆਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਛਾ ਟੂਆਂ ਲਾਣ ਸੁਣਨ कान का जो जुर्म है, इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। मेरे महबूब ने कभी किसी 2 नंबर बंदे की गलत बात नहीं सुनी। मिला पता जैसे गल गीबत क्या होती है? कोई बात कर रहा होता है, बात सुनी जाती है। मेरे हुजूर ने ना एक जगह लोगों को सुना कि एक दूसरे की गीबत कर रहा है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫਲ ਹੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਅੱਗ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ 4 ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ। मेरे महबूब ने सुना कि एक बंदे ने दूसरे के बारे में बात की है। गुजर हुआ एक मरा हुआ गधा मिला। ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। चलो सुनो फिर, आ भी खबर सुनो। मदीना मुनव्वरा के इमाम हैं, इमामुल अंबिया हैं, ते मरिया खोता कीड़े पे सड़ां दे ते बो, आपने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਰੇ ਆਓ ਜੀ, क्या ਇਥੋਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਹੋ, ਬੜੇ ਪਾਕ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਖੋਤਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੜਾਂਦ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਤੇ ਬਦਬੂ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਈਏ? ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੀਬਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ? ਖਾਓ। अगर हमें कोई सुनाने वाला, सुनने वाला, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मैं नहीं सुनना, तो कौन सुनाएगा? जब हम मजे लेते हैं, दसी यार कोई गल दे, कोई खबर दे, कोई भेत कढ़, तो फिर सुनाने वाला भी सुनाता है। चौथी चीज, अपनी अख दी बिनाई नू दुरुस्त करो, रब सब नू बिनाइयां नहीं जे देंदा। सारी दुनिया तो महंगी जी अख, आंख मिली है नजारे के लिए, नजर नजारे के लिए, अगर नजर टेढ़ी हो जाए, एंगल टेढ़ा हो जाए, ऐनक का नंबर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। क्यों? अदसा टेढ़ा हो गया। पैगंबर की आंख कैसी थी? मा ज़ागल बसरु व मा तगा। हुजूर ने कदी ਐਵੇਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਹੈਲਮਟ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰ ਲਾਈ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 5ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਜਾਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆ। मा ज़ागल बसरु व मा तगा। पैगंबर की आंख पड़ी तो रब के कुरान पे पड़ी, अल्लाह की निशानियों पे पड़ी। अफला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्द कैफ सतहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। मेराज पे भी गए। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ,
ये देखने की चीज है, इसे बार बार देख, बेगाना नहीं दीवाना बार देख, एक बार नहीं तू 1000 बार देख। हाँ जी सर जी, इन अखां का हिसाब होना है। ते सीरत च मेरे महबूब दी अख ने कदी बेगानी औरत नूं एवें नहीं वेख्या जिवें आपां ताड़ने आ। ते सारे मसलकां वाले रल के ते सब ने मना किया है। आइए नजर की हिफाजत। उसके बाद नाक, नाक में खुशबू भी है, नाक में बदबू भी है। साडियां नक रब ने कुछ तो वैसे भी बड़े सगीर वालियां दे उच्चे बनाए ने, पंजाबियां दे। अल्लाह लो ही तुसी ऐसे इलाके चो जिथे नक उच्चे ने, चुंझां उच्चियां ने। जे किते हुंदे इधर नूं चाइना वाली साइड ते ना मूंह दा पता लगे ना खुती दा, ते ओह भी ते अल्लाह दी मखलूक है ना। अल्लाह ने उच्चे की दे छड़े, असीं अपणियां नक्कां होर उच्चियां कर लईआं। आपां नहीं नक ते कदी मलकी बहन थी, मैं नहीं ओनू जानदा कुछ। प्यो होएगा घर होएगा, ताया होएगा अपने घर होएगा। नानके ने प्यो नू दिती ने अपनी कुड़ी, मेरा की है, मैं नहीं समझता कुछ। इतनी नाक ऊंची मत कीजिए। फिरौन नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता था। रब ने जब गोता दिया तो पहले गोते च ही नक नूं पता लग गया सी, आमन तो बेरब्बे मूसा व हारून। ते नमरूद भी मक्खी नहीं सी बहन देंदा, ते रब ने उसे नक चो जदों मच्छर वाड़ के टूल प्लाजे च वाड़ के उन्हें कीती ना घूं घूं अलार्म दिता 1122 वाला, ते कहे मेरे दिमाग च खुबदा है, सट पैंदी है। हकीमां नूं पुछया, उन्हें कहा जी सट दा इलाज सट ही है, पानी। पानी नल कौमे नूह का पानी बढ़ गया था, तो दिमाग में अल्लाह ने पानी से मारा। कौमे आद की हवा ज्यादा भर गई थी। टायर में हवा भर जाए तो फटता है, फिर ज्यादा हो तो औकात से बाहर नहीं आना। नक दिती है मगर नक उच्ची नहीं, रब ने खुशबू बदबू के लिए दी है। पहचान कर, मेरे पैगंबर ने कभी गैर महरम औरत की खुशबू नहीं सूंघी। ऐसी तो पिछू आवाज मार के पूछी था परफ्यूम केड़ा लाया है, अब पता करी बता। सर जी नहीं, पिंडां च रहिंदे हो फिर भी हिसाब देना पैना, शहरां च रहिंदे हो हिसाब फिर भी देना पैना। ते बरादरी जेड़ी मर्जी है पुछ होनी है। नक नीवें रखो, एडे उच्चे ना रखो। ये रब अगे झुकदा चंगा लगदा है, मिटिया चंगा लगदा है। खुशबू बदबू का एहसास करो। जेड़े मां प्यो दी गोद च पले हो, वड्डे हो के जे उन्हां दे कपड़ियां चों स्मैल आउंदी है ना, ते फिर तुहाडा नक खराब है। सीरत से बदलिए। अगर आपके कपड़े मां बाप के कपड़ों से अच्छे हैं, ते तुहाडे कोल 50-50 खुशबूआं ने, ते मां प्यो नूं देण लई कोई एक अतर दी भी कोई शीशी नहीं ना, ते फिर सर जी सीरत पढ़न दा ते जलसे रखण दा फायदा कोई नहीं। फिर नाक की खुशबू और बदबू का अंदाज बदलिए। अगे टुरो। अब बुल्लां ते मूंह दे विच जे जिब, इन्हें बोलना है। मेरे पैगंबर ने सीरत दी, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अविल यसमुत। बोलना है ते सोच के चंगा बोले हो, तोल के बोले हो, नहीं ते चुप रहे हो। मुर्दा बोले ते कफन ही पाड़े, आ काम ना कर। असी माशाल्लाह सारा दिन लतीफे, कहानियां, झूठ, फ्रॉड, धोखे, गीबत, चुगली। मेरे पैगंबर की जुबान ऐसी नहीं थी। सीरत कॉन्फ्रेंस करवा बैठे हो तो अब तुम्हारे ऊपर ये वजन है। बंदे को इल्म ना हो तो और बात है, जब पता चल जाए तो हिसाब होना है। अन इल्म ही माज़ा अमिला बे, बंदे जो तूने पढ़ा था, जो तू जानता था, उसके मुताबिक तेरा अमल क्या है। पुठा नहीं बोलना। अज तू बाद बोलन लगे तो जिब नूं फड़ के ना, इनू हजूर कोल एक बंदा है, आपने इदां कढ के ना बाहर फड़ के आख्या कुफा अलई कहा, डक सकना है तेनू डक। क्या हुजूर क्यामत वाले दिन एदी वजह तो भी असी फड़े जावांगे? आपने क्या क्यामत वाले दिन पुठे मुंह करके, सिर थले ते लत्तां उत्ते करके, मुंहड़े मुंह धक्के दे के जदों जहन्नम च सुटिया जाएगा तो सबब पिछे जुबान होएगा। सर जी सस दी जुबान कंट्रोल नहीं, घरां च जंग। नौ दी जुबान कंट्रोल नहीं, घरां च जंग। प्यो दी जुबान कंट्रोल नहीं, दादे दी कंट्रोल नहीं, हर बंदा वध सो वध। एक पिंड गया ते एक बुढ़ा बाबा, उन्हें सिर दे उत्ते पोतरा बहाया कंधियां ते, उन्हें वाल फड़े, कदी कन्ना तू फड़े ते ओनू कवे सज्जी कभी करके ना लेफ्ट राइट, कदी चंडा मारे, कदी लत्ता मारे, कदी कुछ करे। ते मैनू कहंदा इहनू दम कराउणा।
ਖੈਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕੌੜ ਕੀਤੀ, ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ? ਦਾੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਖਦੀ, ਕੱਢਣੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਦਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ मैं पूछा सी जुबान की होंगी, ਇਹਦਾ असर होता है। जो जुबान बोलती है वही लोग सुनते हैं। बच्चा पहले साल 1.5 साल गूंगा होता है, वो नहीं बोल सकता। अल्लाह उसकी जुबान होते हुए भी नहीं बोलने देते कि पहले कौम को सुन, बड़ों को सुन, जो बोलते हैं तूने वही बोलियां बोलनी है। मैंने पूछा था जिदे च सालन पाउंदे ओनू की कहंदे हो? कहन लगे जी ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾल्लुक है, दम कर। मैं कहा दसो तो सही। कहंदे ਅਸੀਂ ਤੇ कटोरी कहने हैं, नहीं कौली कहने। छोटी होवे तो कौली, वड्डा होवे तो कौला। मैं क्या ਅਸੀਂ ਵੀ यही कहने। मैं क्या कोई होर ना ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੋ? मैं क्या दसो तो सही। कहंदा जी एक कुड़ी मुजफ्फरगढ़ ਵਿਆਹੀ है, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਗਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਖਾਨਪੁਰ ਕਟੋਰੇ ਵਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਟੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਟੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੰਨੀ ਤੇ ਛੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜੀਏ ਵੀ ਗਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਯਜ਼ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਲਾਸ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। मतलब क्या है कि जो बोला नहीं जाता वो सुना नहीं जाता, जो सुना नहीं जाता वो बताया नहीं जाता, वो बताया नहीं जाता। मक्का सुनिया जे ना, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੱਕਾ ਤੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ। चलो ठीक है, जब सुना नहीं तो बयान क्या करेंगे? मैंने पूछा बाबा जी से, बाबा जी की गाल कढ़ी है? मैं तेनू दस नहीं सकता। मैं क्या फिर मैनू ये जरा दसिया, जो बच्चे कहते सो गालां कढ़दा है, ते तुहाडे घर च कौन कढ़दा गालां? कहंदा यार बच्चे ते काम गए हुंदे ने, मैं ही हुन्ना डंगरां डुंगरां च, मैं ही कढ़णियां हुंदियां ने, ते अज इहने मैनू ओह गाल कढ़ी जिहड़ी मैं अपने कट्टे नू कढ़दा सी, तां मैं तुहाडे कोल आया कि इहनू दम कर दो। मैं क्या सर जी फिर दम तुहानू करना पएगा ना, कि वड्डियां दी जुबान सिद्धी करो कि छोटियां दी सिद्धी होवे। बड़ा गाली देगा, छोटा सुनेगा, वैसा बोलेगा। तुसी रोटी कहिंदे ते ओह भी रोटी कहिंदा, उहने रोटी नू मामत नहीं कहना। जो बोलते हो वो सुनते हो, ਭੈੜਾ ਕਹੋਗੇ ਭੈੜਾ ਸੁਣੋਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਬਾ ਤੂੰ, ਅੱਬਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ। जहां सिखाया जाता है अप्पू जी आप, उस्ताद जी आप, जहां बड़े छोटों को आप कह के बुलाते हैं तो छोटे भी बड़ों को आप ही कहते हैं। इस हाथ दे उस हाथ ले, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब सीखिए। अदब से मिलने में क्या हरज है, मगर इतना न झुक के दस्तार गिर पड़े, अंजाम जालिमों का अपनी नजर में रख, शायद कि तेरे हाथ से तलवार गिर पड़े। सीरत कॉन्फ्रेंस सुन के अगर आज के बाद आपकी जुबान और लबो लहजा नहीं बदला तो समझ लीजिए हमने फिर अपने ऊपर एक वबाल बना लिया। लफ्ज आतिश फिशानी होते, लहजे आग लगा देते हैं, और पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें। अक्सर जो लफ्ज दूसरों को कहते हैं, ओही किते कह देवे ना पुत्र या धी या नौ ਵੱਡਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ फिर कहते ने अगू बोलदा है, बदजबानी करदा है। जो बड़े कर रहे थे वो कुरान पढ़ रहे थे। तो इसलिए जुबान पे तवज्जो दें, सीरत असर करेगी। अगली चीज गर्दन, अल्लाह ने सबकी गर्दन में मोड़ रखे हैं, छोटे छोटे जोड़ रखे हैं, ਇਹਦੇ ਚ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਕੜੀ ਗਰਦਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਚ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਚ ਸਰੀਆ ਜੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ क़यामत वाले दिन ये सरिया जब रब ने मरोड़ना है ना, आज मोड़ डाल लीजिए, आज लौटाइए।
یہ جو کندھے ہیں سیرت کے مطابق بڑوں کے سامنے جھکنے چاہیے. اگر طاقت دے دیتی ہے رب نے ڈولے دے چھڑے نے تینوں سینہ چوڑا دے دیتا ہے تے بزرگاں اگے تے بڈھے اگے آکڑے تے کھلوویں تے اتو آ کے میں مسلمان ہاں تے میں کلمہ گو ہاں میں سنی ہاں میں وہابی ہاں میں دیوبندی ہاں. یہ تیرے مسلک نے تیرے کام نہیں آنا. یہ تیرے رویے سے تیری زندگی یا جنت بنے گی یا جہنم بن رہی ہے. چینج کر. کندھے جھکا گردن کا سریا نکال اپے کڈ لا چنگا ہی نہیں تے رب نے قیامت والے دن قرآن چ لکھیا ہے 70 ہاتھ لمبی لوہے دے سریے دی ڈانگ پچھوں دے کے تے منہ تھانی کڈنی ہے. خذوہ فغلوہ. اینو پھڑو اینو جکڑو اینو بنو تے اگے کی کرو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو. جہنم چ سٹن تو پہلے 70 ہاتھ لمبی. پنڈا لے ہاتھ تے سمجھ دے ہو گیا اینو ہاتھ کہندے نے 1.5 فٹ. اے ہاتھ نہیں کانا ناپ دے سیو نا کچ دے سیو زمیناں اینے ہاتھ اینی کریں آج ایک ہاتھ 1.5 فٹ 70 تے 35 105 فٹ لمبا سریا رب نے پچھوں پا کے منہ تھانی کٹ دینا ہے. تو غصہ نہ کرے آج بھی انہیں لفظ پیڑا بولے قرآن دے لفظ نے. شہراں چ کتے سجی بن دے ویکھو مرغی نو جھمب کے نا او دے وال لا کے گرم پانی چ سٹ کے جلد دی رکھ کے اندر پیٹا صاف کر کے پچھوں دی سلاخ پا کے گردن تھانی کڈ کے اگ بال کے اوتے گڈ کے پھر اونوں گھماندے نے تے اودی پیپ تھلے ڈگ دی تے پھر لوکی کٹ کے اونوں کہندے نے جی آ سجی ہے بلوچی سجی ہے فلانی ہے کھاندے نے. رب نے دنیا چ سزا وکھائی جے گردنا چ آکڑ نہ رکھیا جے. جھک سکتے ہو تو یہاں جھک لو. مٹ سکتے ہو تو یہاں مٹ لو. آ سکتے ہو تو آج آ جاؤ. بدل سکتے ہو تو آج بدلو. سیرت سنتے رہے ہو اپنا کے دیکھو. اگلی چیز آ جڑا رب نے سینہ دیتا نا رب نے سب دا سینہ کھلا بنایا. جے کھلا نہ ہوندا تے پسلیاں سیدھیاں لگیاں ہوندیاں ٹانگے دے اوتے ہجی میں آ نہیں بجا ایس ڈنڈے دے نال سیدھا بن کے تے اوتے لٹکاتا نا. اللہ نے آگے سے بھی پسلیاں گول گھما کے پیچھے سے بھی گول گھما کے درمیان میں کھلی جگہ چھوڑی ہے کہ دل جہاں آزادی سے دھڑک سکے. پھیپھڑے کھلے جگر اپنا کام کر سکے. پھیپھڑے پھیل سکیں ہوا لے سکیں نکال سکیں. خزائے رئیسہ یہاں کام کر سکیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں علم نشرح لک صدرک. پیغمبر کی سیرت پڑھنے والوں اللہ محبوب سے کہتے ہیں محبوب اسی تہاڈا سینہ کھلا نہیں بنایا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. یہ جنہ بھار ہے نا بندہ دل تے سینے تے چکی پھردا. میرے بھرا میریاں بھੈਣਾਂ انہاں نے مینوں ویاہ تے نہیں سدیا انہاں مینوں اہمیت نہیں دتی انہاں مینوں گنیا نہیں انہاں دے میں شمار چ نہیں یہ وہ. اچھی طرح یاد کر لو جنہ بھار چک کے ٹرو گے انہاں اوندیاں گھر میں تے ویکھیا شہروں آوندے پنڈاں والے تہاڈا پتہ نہیں ویسے مینوں نظر نہیں آون ڈیا دھوتی دا زمانہ مک گیا. اوندیاں ہی پہلے شلواراں لا کے دھوتی بن دین. آ جاندیاں اسی لا کے او مارنی کوئی ہولے جے کپڑے دو یہ بھی بھار نہیں چکیا جاندا. پگاں لوی جاندیاں نے رات نو. سر جی رات سون تو پہلے کدی سینہ بھی ہولا کیتا جائے. جس کے بارے میں جو دل میں نفرت جو بغض کا بوجھ زیادتی کا بوجھ نفرت کا بوجھ شریکے کا بوجھ چک چک کے تھک گئے ہیں مگر کی مجال جے سینہ کھلا کیتا ہوئے. جس بندے کا دوسرے کو دیکھ کے دل تنگ ہو جائے انہوں اپنی اصلاح دی لوڑ. اگر کسی نے زیادتی کیتی بھی ہے کوئی گل نہیں رات نو سون تو پہلے اللہ نو اینا کہہ چھڈو اللہ میں معاف کرتا تو بھی معاف کر دے. تانوں پتہ ہے کہ اسی کوئی ماں دے گوڈے نال تے بیٹھے نہیں. ساڈیاں تقریراں سن کے نا کوئی اپنے بھی نے کوئی بیگانے بھی نے طرح طرح دے کمنٹ ون سونیاں گالاں پٹھے سیدھے جملے جنوں گھر چ کوئی نہ پوچھے وہ بھی اٹھ کے لکھن ڈیا ہوندا کمنٹس بیٹھا. تے یقین کرو کدی سن کے نا دل تے گل لئی نہیں. عقیدہ اللہ تیرے لیے گل کیتی ہے اخلاص نال کیتی ہے اپنا سمجھ کے کیتی ہے اصلاح لئی کیتی ہے. نیت بھیڑی نہیں سی بھرا نو سمجھ نہیں آئی تے کی ہویا. حضور کو کتنی گالیاں ملتی تھی. کسی نے کہا آپ کو مزمم کہا ہے. محبوب نے گل دل تے لئی یہی آکھیا نا مینوں تے اللہ محمد کہندے نے تے ماں نے میرا نام اے رکھیا ہے وہ کسی اور نو کہندے ہونے نے. کی خیال ہے جنہاں نے پتھر مارے سی فرشتے آئے تھے کہ نہیں ان کو پیس کے رکھ دیں. محبوب نے بات دل پہ نہیں لی کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. بندہ کہے
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜ ਵੀ ਛੱਡੇ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, 2 ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤੈਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ महबूब की सीरत क्या है कि उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं आख्या, क्या अल्लाह जे इन्हां नूं मत नहीं समझ नहीं मेरा पता हुंदा मैं कौन हाँ ते मेरे नाल इदां ना करदे, नहीं ते इन्हां दी नस्लां सही। 1994 है, अक्टूबर का महीना है, मैं जिद्दे उतरा हूं, गाड़ी में बैठा हूं, मक्के के लिए रवाना हुए हैं। 200 से ऊपर गाड़ी मीटर खींच रही है, मोटरवे पे दौड़ रही है। जेड़ा नाल जवान बैठा उधर ड्राइवर खब्बे पासे हुंदा है, ते मेरे अल मूंह करके कहंदा है मिन अय्यि अर्दिल्लाहि अंत, नौजवान किहड़े इलाके चों आया? मैं दस्सिया पाकिस्तान। हुण मेरी वारी सी, मैं भी तो पुछना ही सी। मैं क्या तू कित्थों दा है? कहण लगा ना मैं ताइफ, मैं ताइफ दा। तो मैं घुम के ओहदे अल मूंह करके कहा, मैं क्या वो लोग जिन्हां ने मेरे हुजूर नूं पत्थर मार के लहू लुहान कीता सी, उस इलाके चों 200 दी स्पीड ते उस बंदे ने स्टीयरिंग तो हथ दोवें ही चुक लए, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ 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 ਵੱਲਾਹੀ ਮਾ ਕੁੰਤੁ ਅਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं उनका कलमा पढ़ता हूं, मैंने उनको माना है। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਜੰਮਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। फिर वो वक्त भी आया जब 65,000 लोगों ने ताइफ के चौकों में निकल के वादा किया कि लोग इसमें मोहम्मद से जलते हैं, कार्टून बनाते हैं, अल्लाह सानू जेड़ा भी अगला पुत्र देगा असी नाम मोहम्मद रखेंगे। अल्लाह ने उसी दिन मुझे बेटा दिया और मैंने उसका नाम उसैम सोचा हुआ था, शेख उसैमिन के हवाले से। तो मैनू ताइफ तो फोन आया, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਾਕਿਆਂ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਫੈਸਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ नहीं है, बेअदबी यह है कि नाम रखे ना। हुजूर ने इजाजत भी दी है, हुक्म भी दिया है कि मेरा नाम रखा करो। मेरे नबी के कितने सहाबा का नाम मोहम्मद, ताबईन का नाम बल्कि सैयदुत ताबईन मोहम्मद इब्न सीरीन का नाम मोहम्मद, मुहद्दिसीन के इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद, इमाम अबू हनीफा के बड़े कमाल के शागिर्द मुअत्ता इमाम मोहम्मद वाले उनका नाम मोहम्मद। मैं उन्होंने क्या फोन बंद करी यार, एक मिनट, कहता की होया गल ते सुन लो। मैं क्या 2 मिनट फोन बंद कर फिर सुनना। मैं अंदर गया, हॉस्पिटल में एलिया को कहा कि हमने अपने बच्चे का नाम उसैम नहीं मोहम्मद रखना। सर जी सीना खुला रखो ते 1400 साल बाद भी दुनिया च सब तो ज्यादा नाम जेड़ा धरती ते पाया जाता है उसे हस्ती दा पाया जाता है जिदा दिल तंग नहीं सी ते जिदा सीना तंग नहीं सी। वो वज़ाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनका ज़हरक, भार चुक चुक के लक तड़ाउणा। जवानी दे विच ही लक टुटे ने, दर्दां ने, फिकरां ने, सोचां ने। ओ भाई भार हौले कर लो, ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦੋ। ਬਿਸਮਿल्ला। सीरत अगली गल है ढिड दी। मेरे पैगंबर के पेट में कभी हराम का लुकमा नहीं गया, मशकूक लुकमा नहीं गया। ते असी आउण दे जेड़ी शै हुंदी है पी पी तेरा ठंडा होवे जी तेनू और किसे नाल की। वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं और वो जितनी पी के बहक जाते हैं हम उतनी जाम में छोड़ दिया करते हैं। खा यार मौज कर, वो कदी चंगी शै भी खा लिया करो। ਮਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨ ਹਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਨਾਨ ਪੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਹਲੀਮ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ। नजरे मौला नियाज़े हुसैन। मैं क्या कोई गल नहीं, वेट करो। 12 रबी अव्वल तो पहले अपने बेलियां ने बनाए हलवे ते पूरियां लेके आ गए, प्रोफेसर साहब खा लो। मैं क्या यार मैनू परहेज है, कदी चंगा खा लिया कर। मैं क्या अच्छा लंघ गया। दावत की थी ते जिन्ने मेरे बेली ने ना सारे शुगर दे मरीज आंदे माशाअल्लाह। चाह दे विच मुहब्बत कीती, जमजम पिया सी, मैं ओदे च थोड़ा जिहा पानी दा तुड़का लाया।
ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਲਕਪਾਲ ਤੂੰ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਛਾਂਗੇ ਮਾਂਗੇ ਤੂੰ। ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਉਹ ਚੰਨੀ ਗੋਠੋਂ, जामे शीरी, रूह अफजा, मुनक्का, छोटा मेवा, सौगी, किस्म जेड़ी मिठी शहद मैं पाई गया मुठा भर भर के चाह बनाई। ते जदों खड़ी ते मैं क्या लाओ पहला घुट ला के सारे आंदे आ कि मिठा काढ़ा बना लिया, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੀਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਗੋੜ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਖਾਓ, ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੀਂਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਇਨਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਯਾਕੁਲੂਨਾ ਅਮਵਾਲ ਅਲ ਯਤਾਮਾ ਜ਼ੁਲਮਾ ਇਨਮਾ ਯਾਕੁਲੂਨਾ ਫੀ ਬਤੂਨਿਹਿਮ ਨਾਰਾ। ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖਾਣ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਡੱਬੇ ਮਠਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਲੱਡੂ, ਧੀਆਂ ਵਾਰੀ ਸੋਗ ਤੇ ਅਫਸੋਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਰੀ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਮੇਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਬਿਸਕੁਟ ਟੁਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਮੇਦਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਲਤ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ नहीं बचना। मेदा वाश करो, साफ करो। पैगंबर के पेट में यतीम बच्चे के माल का लुकमा नहीं गया, बाप मरा, बच्चा यतीम हो गया। घर से कुल तीजा साता 10वां 40वां बरसी, जितनी मर्जी मोहब्बतें कर, सीरत के नाम रख, नज़्मे नाते पढ़। कुरान कहता है तेरे पेट में जहन्नम की आग जा चुकी, ते खवाओ किसी ने कोला जे खा के बखाओ। सैकंड लास्ट आखिरी तो पहली चीज सीरत च जेड़ी बड़ी जरूरी है, वो तुहाडी ते मेरी शर्मगाह है। हजूर ने कहा सी दो जबड़ियां दे दरम्यान ते दो लत्तां दे दरम्यान जेड़ी चीज है, जेड़ा बंदा एदी गारंटी दे दे मैं उन्होंने जन्नत दी गारंटी देना। इसके लिए आपने कहा या माशर शबाब मन इस्तबता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। जो भी रब जवानी दे शर्मगाह में उठा आने लगे, फलयतज़व्वज, शादी करो। की करना है? सीरत ब्याह करना। मां जी कोल ना मुसनद अहमद दी रिवायत है, एक सहाबी है आके कहने लगे ताबी ने कि मां जी तुहानू एक गल पूछना चाहना कि हुजूर दा अखलाक की सी। कहने लगियां कुरान नहीं पढ़िया? क्या पढ़ना? क्या अल्लाह ने नहीं कहा वा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम? ते सुन पुत्र, उन्हां दा अखलाक ओही सी जेड़ा कुरान है, काना खुलुकुहुल कुरान। अगली गल सुनो, तुसी उलमा तो सुनी, अगली सुनो। कहन लगे मां जी मेरा दिल कर रहा सी मैं खुद नूं खस्सी कर लवां, विआह दे वसाइल नहीं, या कोई मसला है, या मैं कोई दीन अल वकफ होना चाहना, मैं विआह नहीं कराना चाहता, मैं अपने आप नूं मर्दानगी खत्म करना चाहना। ते माजी च तुहानू पता सी जिवें जानवर खसी करीदे ने, छोटे मोटा एक मशीन सी, नस कुटी ते बंदा मुक गया। मां जी ने उत्थे लफज कहे सी नहीं पुत्र, तेरे नबी दा उसवा जेड़ा है ना वो ये नहीं है, काना खुलुकुहुल कुरान। वो कुरान तो पूछ के चलते सी, उन्हां दे उस विच चीज जायज नहीं हैगी कि बंदा खसी बन जाए, राहिब बन जाए, सूफी बन जाए, बाहर निकल जाए, बन्ना पहाड़ां च निकल जाए और डेरियां तो हट के परे दूर जाके आबादियां वसावे, बीवी बच्चियां तो दूर। नहीं, ये दीन नहीं है, ये काम गलत है। तेरे पैगंबर ने शादियां की हैं, मर्दानगी बरकरार रखी है। ब्याह कीता जाएगा, ज़िना ते सिफा नहीं। आ जे सीरत ते पिंडां दे पिंड हुण अल्लाह माफ करे, शहरां दे शहर, गलियां दियां गलियां, मुहल्लियां दे मुहल्ले। अजों दा सोशल मीडिया आया कोई घर बचिया ही नहीं। अगर असीं समझने ना बचिया तो फिर साडी अख बंद है। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਗੈਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ। इंडिया भी आ रहा है, इसराइल भी आ रहा है, अमेरिका भी आ रहा है, यूरोप भी आ रहा है, सैटेलाइट के जरिए आ रहा है, तेरे मेरे घरों में लग के बंद जंगलों में और बंद दरवाजों में आ रहा है, कमरों में आ रहा है। बाहर चौकीदार बैठा है, अंदर धी कोल पुत्र कोल जेड़ा सारा कुछ ही है। ते फिर शर्मगाह च सीरत ए वे के 18 साल वेट नहीं करना, जवानी दी उम्र 18 साल नहीं, एक काफर दा बनाया होया कानून है। अंब जदों कच्चा हुंदा ना ते ला लईदा, तैयार है, पता हुंदा इहनूं बूटे तो तोड़ो, पेटी च पाओ, पैल पा के तोड़ दो, इन्हें पसरूर पहुंचना, फलानी जगह जाना है, इन्ने दिनां च पक्का होवे। पेटी खोलते अंब पक्का तैयार निकलता है। कदी देखिया जे कि 6 महीने डीकिया होवे किसी ने? तुसी मुंजी 6 महीने डीकी होवे, खैर है
ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਫਸਲ ਗਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਗਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ 18 साल शर्त नहीं है, ये किसी और का कानून होगा। वेट कीता जे कदी कि हले ਵੱਡਾ होएगा फिर इन्हों 18वें साल च रोटी देवांगे। भूख जब लगे बच्चे को फीडर, बड़े को खाना, नाश्ता भी, दोपहर को भी, रात को भी। जो जिस्म की भूख है, जो नफ्स की भूख है, ये दूसरी भूखों से कहीं ज्यादा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਤਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਲ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, पैरों ਨੂੰ ਵੇਖੋ कि चाल कैसी है। चाल बता देती है कि जाने वाली खानदानी औरत है या कोई और है। सर जी एक कदम क़यामत वाले दिन रब ने ना किसी मर्द दे पुट्टन देने ने, ना किसी औरत दे। ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम। जे रब वल टोर दे जे, हक वल टोर दे जे, चाल चंगी है, इंशाअल्लाह इन्हां पैरां ते भार पा के खड़े हो के रब जेड़ा ना सीधा जन्नत च खड़ेगा। अगर मुआमला बरक्स होया बन के, सिर मुश्का हाथ पैर बन के, तो जिस्म च सरिये लगा के मुंह तड़ मुंह रब ने जदों सुटना है, उस तो पहले पहले अपने कदमां दी चाल ते इन्हां दा किबला दुरुस्त कर लई। हक की तरफ बढ़ने चाहिए, बातिल से रुकने चाहिए। सिर तो लेके पैरों तक आ सीरत जे, इनू जरा समझण दी कोशिश करियो जे। हुण अगे बेशक कहता सुनो, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद अतीउल्लाह व अतीउर रसूल मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व मन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਆ ਜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚ ਤਬਦੀਲੀ। ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਜਿਸਮ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਮੈਲ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਪੱਖਾ ਚਲਾਇਆ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਟੋਰੀਏ ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੰਪ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? फिर भाजी दीन का की फायदा है, कलमे का की फायदा है, मसीद का की फायदा है, जुमे का की फायदा है, खुतबे का की फायदा है, दरस का की फायदा है, सीरत कॉन्फ्रेंस का की फायदा है। जे चेंज ना आवे, औरत ने माड़ी जी सुर्खी लाई होवे ना तो रंग दिस पैंदा है, ते तौहीद दा रंग नहीं दिसिया कदी अज तक किसी दा। सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह। मुवाहिद बनो, पैगंबर की सुन्नत लो, यही मेरे नबी की सीरत है। तौहीद और सुन्नत के साथ दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामरान। अकूलु कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।